मात्रा सालाड जदि खाइबे ताले आपनकर फैट टा लूज हो आ रोटी की संतुला सब तो बेस्ट खाद्य मतलब सालाड आगो खाइदबा देखो सालाड हाय ऑल्सो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग्स फाइनली एबे 6टा बजियो जाउची मोर जस्ट बाहरली रनिंग करे पे फिजिकल एक्सरसाइज करी आसीबा आसला परे फ्री लागियो सेठी हम केन सब एक्सरसाइज करूचे कि रनिंग करूचे से घटना हम वीडियो रेकॉर्डिंग करबा तापर आज दिनचर्या काले जो माछ थिला से माछ हम भजा माछ खाइथिलु पोकली माछ आज तार करीटा प्रिपेयर हो ताको हम वीडियो रे शूट करबा एवं देखिबा केन सब दिनचर्या दिन कटुची चलंत जीवा मोर गाड़ी आसी पार्किंग हो गला पानी बोतल आनी जेहेतु पूरा गरम सांगातिक हम सु एटा स्किपिंग आसी बस गछ मूल जस्ट बाहर आसिकी आसिकी बसची रनिंग रे जीवी सकाळ 6:10 वर्षाटा कौड़ पाग घोड़ी आसिक जानी वर्षाटा हम बोधे जी पाग हम ए वर्ष तो पूरा गला बेपार पत्र अवस्था पूरा जार खार किसी ना कौन करवा चलते जीवा रनिंग करके आसवा रेस्ट नवा घर फाइनाली एबे रनिंग करके आसिली मुहर चित्र को देखिपे पूरा हल्का प्रकार झाड़ बहुची सब मेन कथा है रनिंग कले एक्सरसाइज कले आपनकर बॉडी फिटनेस टा पूरा भल रहा चलते टिके एक्सरसाइज करवा गाड़ी पूरा आसी बसची माने खड़ा जागो टाइम कितना वाला डुल्लू तरकारी पाई स्पेशल जाउची पियाजी पियाज आने को तू खाइबु न सब एकाडी को बाट देलु आको अलग अलग बाट करिउ छी ने माछ तरकारी पाई एवं साग भजा में दीटा पियाज नहीं गई हमारा फैन लगी गला कौन रे खा पियाज खा पियाज खा पियाज खा खाइबु पियाज सुंगनु आ आ आ आ केन होउज माछ खाइबु चल चल आ मम्मी नानी फाइनाली भुवन के साधा पखाल भात को शाग भजा छुई भजा आउ बेसर दिया है कि आलू एवं खड़ा शाग होइछ आमर आसिक माछ तरकारी खाया भात आज पहुंचल उष्णा भात मैंने माछ तरकारी आने नहीं कौ चाउल सब खाइबु आम माछ तरकारी आसिक फाइनाल पहुंची गला आलूटा केमती पीस कटा देखिपे आ बिले पूरा पागल होगा जेहेतु आमिष खायापे बिले पूरा पागल आ छुई भर कड़े एत आलू फालू पशि कड़े भर कोड़ किलो मैंने माछ पहुंचे भर सारा बिले गावा गुड़े जुड़े दे खा तू अब बयान खा खाऊन जो भाव में खरा हो जस्ट खाई घरे बसी पूरा गरम पूरा सांघातिक प्रकोप कौन करवा मैंने गरम पगला कर पूरा आ तो किसी ना नदी फदी गाधुआ नदी पानीटा पूरा ये समय पानीटा पूरा खराब हो जाए पानी पूरा खराब हो घरे जदि बस रेस्ट नवा परला आड़ कड़े जा बिल फिल बुलिया फाइनाली सेकेंड टाइम पाई आमे समस्ते ताल खाइक आसु सांगर मोर एसिक बसचु आउ समस्ते जी ताल पार ताकू आने जेहेतु आम एक्सपीरियंस नहीं ताल पारिबार आसिक देखिपे आसिक तेली साई गाँ मुंडे आसिक बसचु सी आसिले ताल आम जस्ट नहीं गले खाइबू अपेक्षा कर सी आसु फाइनाल आमर ताल खिया आरंभ हम जाऊँगी सांग चढ़िया को कायदा चढ़ चढ़ी जा पूरा दुर्म गछ ए खरा बेल को गहिर आसी कहीं निजुम पूरा कहीं भी ना गोटे बोली गोटे कायदे कायदे कायदे
ଯା ସାଙ୍ଗର ଆଇଲା ହାରି ଭୟରେ। ଆଜି ଦିନରେ ଯାଇଥିଲୁ ତାଳ ଖାଇବା ପାଇଁ, ସେ ତାଳ କିଛି ହେଇପାରିଲାନି, ଅଳ୍ପ ଟିକେ କଣ ହେଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭିଡିଓରେ ଆପଣ ମାନେ। ଘରେ ଆସିକି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି, ଟିକେ ସବୁ କାମ ଧୁଆ ଦେଇକି ଫ୍ରେଶ ହେଇକି ଆସିଲି। ଉପର ଘରେ ଆମ ବୋଉ ଏଠି ଅଟା ବେଲଉଛି। ରାତିରେ ଆମର ସମସ୍ତେ ପ୍ରିଫର କରୁଛନ୍ତି ରୁଟି ଖାଇବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ଭାତଟା ହଉଛି ହେଭି ୱେଟ୍ ଖାଦ୍ୟ। ରୁଟି ଖାଇଲେ କଣ ପତଳା ହେଇଯିବ? କାହିଁ ଭାବୁଛ ପତଳା ହେଇଯିବ? ରୁଟି ଖାଇଲେ ମୋଟା ହବ। ହଁ ରୁଟି ଖାଇଲେ ମୋଟା ହବ? ଆରେ ନାଇଁ ଭାଇ, ରୁଟି ଖାଇଲେ ଆପଣ ପତଳା ହେବେ। ପତଳା କଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବୋଉ ଆମର ରୁଟି କରୁଛି ବସି ବେଲଣାରେ ବେଲଉଛି। ବୋଉ ଟିକେ ହନେଇଦେଲୁ, ରେଡି ତ ନାଇଁ? କଣ ଅସୁବିଧା? ଆଉ ହଉ ଚାଲୁ, ସମସ୍ତେ ବସିକି ରୁଟି କରୁଛୁ। ରୁଟି କି ସନ୍ତୁଳା ଦେଖିବ କେମିତି ପୁରା ସିଧା, ଯୋଉ କହନ୍ତି କି ମାନେ ପୁରା ବେଶୀ ତେଲ ଲୁଣ କିଛି ପଡୁନି। ଏଇଟା ପୁରା ସବୁଠୁ ସିମ୍ପଲିଷ୍ଟ ୱେ ରହୁଛି। ରୁଟି ବେଲିଆ ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି, ଆଉ ସନ୍ତୁଳା ଟାକୁ ତମେ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବ, ଭାବୁଥିବ ସ୍ୱାଦ ସିନା ଲାଗିବନି, କିନ୍ତୁ ୟାଠାରୁ ସ୍ପେଶାଲ ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଜିରା ପଡିଛି, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ତେଲ, ମାନେ ଏତିକି ଖଣ୍ଡେ ତେଲ, ଏତିକି ପରିମାଣର 10 ଗ୍ରାମ ଖଣ୍ଡେ ତେଲ ପଡିକି ହେଉଛି ରୁଟି। ଆଉ ଯୋଉ ଭଳିଆ ହଉଛି ଚାଲିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବ, ବୋଉ ଆମର ବେଲଉଛି ବସିକି। ରୁଟି ବେଲିଆ କଣ ଶିଖିଛୁ? ହଁ ଶିଖିଲି ତ। ଅଜା ଟିକେ ଶିଖିଛି। ମୋ ବାପା ସେତେବେଳେ ଯେତେ ଥର ଟ୍ରାଏ କଲେ ରୁଟି ଭଲ ଭାବେ କରିପାରୁନି, ଏତେ ମୋଟା ପୁରା କରିଦଉଛି ପାଞ୍ଚର ରୁଟି। ବୋଉ ଆମର ସବୁ ଭଲ ରୁଟି କରୁଛି, ପୁରା ସାଇଜରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ଯଦି ରୁଟି କରିବି, କିଲୋ ଗୋଟା 2 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଯିବ କି ନ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ବୋଉ କଲେ 4-5 ଦିନ ଯିବ। ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଗଲା ପରେ, ଘଣ୍ଟେ 1.5 ଘଣ୍ଟା ପରେ ରୁଟି ଆମେ ଖାଇବା, ରୁଟି ସନ୍ତୁଳା ଖାଇକି ତାପରେ ଖାଇବା, ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଟିକେ ବସିବା। ଆଉ ସବୁ ରେଡ଼ି, ରୁଟି ଫୁଟି ମତେ ଜୋର ଭୋକ ହେଲାଣି, ଠିକ ପଡେନା। ଏବେ ଆଉ କାଟିବି, ସାଲାଡ ଖାଇବି, ସାଲାଡ ଟିକେ ଖାଇବି, ଖାଲି ଦେହ ପୁରା ଭଲ ଲାଗିବ। ସବୁଠୁ ମେନ୍ କଥା ହେଲା କି ସାଲାଡଟା ରଙ୍ଗୀନ କରାହଉଛି ନା, ସାଲାଡଟା ଯଦି ନଖିଆ ହବ ତାହେଲେ ଦେହ ସୁସ୍ଥ ରହିବନି। କାକୁଡିଟା ନିହାତି ଖାଇବା ଦରକାର, କାହିଁକି ଡାଇଜେଷ୍ଟିକ୍ ଏନଜାଇମ୍ ହେଉଛି କାକୁଡ଼ି। କାକୁଡ଼ି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଫାଇବର ଥାଏ, ଯାହା ଫ୍ୟାଟକୁ ରିଡ୍ୟୁସ୍ କରିବାର ମେନ୍ ଜିନିଷ। କାକୁଡ଼ି କଟା ହେଇଗଲା। ଲୁଣ ଯେତେ କମ ମାତ୍ରାରେ ପକେଇବେ ସେ ଠିକ୍।
ମକା ରୁଟି ଖାଇବା କଥା ରାତିରେ। ଏ ତ ଚିଡ଼ି ଚିଡ଼ି ହେଇ 4ଟା ରୁଟି ନେଲି। ମାତ୍ରାରେ ସାଲାଡ ଯଦି ଖାଇବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାଟଟା ଲୁଜ୍ ହେବ। ଆଉ ରୁଟି କି ସନ୍ତୁଳା ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଲାଡ ଆଗ ଖାଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଲାଡ ଟମାଟୋ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଟିକେ ଲୁଣ। ମେନ୍ କଥା ହେଲା ସାଲାଡ ଯଦି ଆପଣ ଖାଉଛନ୍ତି ପ୍ରତି ମିଲରେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାଟନେସଟା କମିବ, ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। ରୁଟି ସନ୍ତୁଳା ରାତିରେ ଖାଇଲେ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ। ପୁରା ଓଜନ କମିବ, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ପୁରା ସୁସ୍ଥ ଖାଦ୍ୟ। ଜଷ୍ଟ ଖିଆ ପିଆ ସରିଲା ରାତିର। କ'ଣ କରିବା, ଟାଇମ୍ ଆସିକି 9:30 ହେଲାଣି। ଆଜିର ବ୍ଲଗ ଏଠି ଏଣ୍ଡ ହେବ ଏବଂ କାଲି ଦେଖା ହେବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।